ilang tin premarital counseling nei lo bi hiu ka chi ale khat le pastor khata ya premarital counseling mo tam le su ka khat be kun na ni ke kya wai na a hong ho le anu pa so adam su na ki khan din ko ta ko wen mental illness khatina ani ga le a khat pe ni na a thik siam ngai du pai chi mo bang chi ket di khat pe ni bang yam la an lu lu ta hi le khat pe lung sim ki thei to na ni tam pe wai ja ke le mi ki tin ki cha ma kha chi ti lam ki thei chi dan de kam pau zang khatama tami ka ji ki ka pasan a hi chi dilam ki thei ne sa wai ki thei na de premarital counseling ko ikian just to angai khat sepai ta hi hen la sepai in sunga hong khang lian sepai ke ma hong khang lian ni tale mo aki ketan su chi tuang di a hat pin kha officer in sunga hong khang lian hi hen la ai le wai ki gen hong ki ting nim chi chang a chu personally pi le ki bang het lo di adu ade ulen ki bang lo di amau ki ik ki ngai chi ringot le le aki adjust to ana di ta pio mai bala ken khat khawa nu le pa na kol po lo mai chu ken khat ne ma kol po lo mai chu wai ja kan lung sim kha aki pi kang aki ngai chung te wa tak tak po lo wai ja wai ja wai ki adjust to ana di ta pio min chin wai ki thei siam to ana di ki explore to ana di ki vut to ana di ki sui to ana di tam pio wai ki kha ji le pasala ki ne ma tam pi ki thei siam ma i bor rem de wai ki te ni lo ki te su kin wai a na chu ki pan to hi hai lang pang bagian saw le ihuna pa mai